এজন দুজনৰ অলপ আছে তেখেতসকলৰ অলপ কলা চশমা পিন্ধি থাকে এইকাৰণে थारैनो बिटिसिआ सोर राजखान्थियारि हान्जानि खुंथायनि सिङाव थांमारगोन नैबेखौ दायो गोबां गोनो गोथो जालायनानै दङ। दा जोंनि गेजेरावहाय जिहेतु सोलिबाय थानाय थासारि दिनै गाबोन गोदान गोदान राजखान्थि हान्जाबो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव हाबफैगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनिफ्रायबो मोनसे रिजनेल पार्टी जायनाखि APP अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड मुंनिबो गोदान राजखान्थि जोनोम जाबावबाय। दा नैबे समखिनियाव आंनि सावरायनो साननाया नैबेनो जाय भिडिअखौ आं इन्ट्र' भिडिअ होदोंमोन ना बेखौ दसे उनावसो नोंथांमोननि गेजेराव होनो थांगासिनो दङ। दा बेनोखि बाथ्राया जों दिनै बर' हिसाबै ना बर' जाति हिसाबै बिटिसि ओनसोलावहाय जिहेतु जेसेबांनाखि दिनैसिमाव दासिमाव राजखान्थि हान्जाफोर दङथ' मानो बेवहाय जों बर'फोरा थाय गोसारनानै दंजोबो। हमनानै ला रिजनेल पार्टी गोख्रों गोख्रों UPPL BPF बेनि अनगायै नेशनेल पार्टीयावबो गोबां दङसै BJPआव बेनि अनगायै कंग्रेसआव दङ आरो लोगोसे बेबायदिनो आरोबाव दानि गोदानै दाजानायफ्रावबो निस्सय बाहागो लागोन मानो लाया जानो राजखान्थि हिसाबै बयबो स्कप बा सुबिदाखौ जायगाखौ नागिरो ना गावखौ राजखान्थियारि बिथिङाव ओंखारबाय जेब्ला गावनि केरियारखौ जाफुंहोनो दावगाहोनो हारिनि थाखाय मावनो बयबो सिन्था सरसा खालामो राजखान्थियाव ओंखारनानै। दा नैबे समाव जों बर' हिसाबै ओरैनोब्लाबो सरकारनि मथेथ' जोङो 15 लाख ना बेनि एबाबखौनो लादो जेन'बा हमनानै लाबाय अब्लाबो जोङो रां खायसे जेन'बा मोनफ्रोमबो पार्टी दोलोफोराव राननानै होयोब्लाबो जोंनि बर'फोरनि भटआ थोजासे नङा दे मोनसे समष्टि हिसाबै राननानै होयोब्ला बे समष्टियाव जोंहा मोनफ्रोमबो हान्जानिफ्रायनो केन्डिडेट महरै बर'फोरा ओंखारखागोन निस्सय नैबे समखिनियाव हमनानै लादो BJPआबो हारसिङै गेलेगोन बा बिथांमोननिफ्रायबो बर' जायगायाव बर' केन्डिडेट होगोन UPPनिफ्रायबो होगोन BPFनिफ्रायबो होगोन आरो कंग्रेसआबो होनो हागौ आरो लोगोसे दानि गोदानै दाजानाय अनजालि दैमारि मेडामा जे आफादगिरि जानाय APP बिथांमोननिफ्रायथ' निस्सय होखागोन बिथांमोनाबो। दा नैबे समाव जों साननानै नायोब्ला नायदो जोंनि बर'फ्रा जेसेबांखि सेरखाय बेरखाय जानो थांगासिनो दं बा जाखाबायबो दा नैबे समावहाय जिहेथु गुबुन हारिया जोंनि बर' केन्डिडेटनो होगोन ना भट्सखौ नैबेखौसो साननो गोनां जानानै फैदों दिनैनि समावहाय। नांलायनायाबो जों बर'जों बर'नो बांसिन राजखान्थियारि बिथिङै बाथ्राफोरजों एथा खालामलायनाया जों बर'जों बर'नो दावराव दावसि जों बर'जों बर'नो गावस्रालायनाय गावस्रा गावस्रि भटार्सफोराबो जालांबाय दैदेनगिरिफोरनि बेलानि थाखायनो। नैबे समावहाय आंनि मोन्दांथिनिफ्राय आङो सानदोंखि नैबे समावहाय BJPनि मोनसे गिदिर चान्स बिग चान्स जागोन नामा बिथांमोना पावाराव फैनो थाखाय नैबे समा बिथांमोननि थाखाय मोनसे बिग चान्स जाफैसिगोन नामा नैबेखौ गोबां रायजो राजाफोराबो सानदों आंल' सानाखै। नोंथांमोना नैबे बिथिङावहाय माबायदि मोन्दांथि मोनदों नोंथांमोननि फिल्डहाय मा खालामदों नैबे समावहाय फोरमायहरनो हागोन कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय आरो लोगोसे नैबे भिडिअखौबो जोबजासे नायनायनि गेजेरजों मोन्दांथिखौ फोरमायहरथा। আমাৰ যোৱা বছৰতে কৰি থোৱা আছে ষ্টেৰিং কমিটি আৰু ষ্টেৰিং কমিটিয়ে কামো কৰি আছে অনলি ষ্টেৰিং কমিটি নহয় 40 কনষ্টিটুৱেঞ্চিত 40 কোঅৰ্ডিনেটৰে কাম কৰি আছে আৰু 3200 বুথত 3200 বুথ ইনচাৰ্জে কাম কৰি আছে আৰু প্ৰত্যেকটো তিনটা বুথৰ এগেইনষ্টত এজন এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আমি বনাই দিয়া হৈছে ট্ৰেইনিং কৰি তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ কাম কৰি আছে। এলায়েন্সৰ কিমান সম্ভাৱনা ইয়াৰ কাৰণে বহুত দিন আছে আৰু এতিয়া চৰকাৰ চলি আছে গতিকে এইটো যথা সময়ত উপযুক্ত সময়ত মানে কথা পাতিম আৰু বহুত সময় আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে ৰাজ্য চৰকাৰ ধুনীয়াকৈ কাম কৰি আছে কাউন্সিলতো কাম হৈ আছে এজন দুজনৰ অলপ আছে তেখেতসকলৰ অলপ কলা চশমা পিন্ধি থাকে এইকাৰণে ভাল কামবিলাক নেদেখে। এতিয়াতো কৈছে যে আগতহে বোলে শান্তি আছিলে 2012-8 বিলাকত ইমান গণ্ডগোল হৈ আছিল তেতিয়া বহুত শান্তি আছিলে এতিয়া অশান্তি হৈছে বোলে। তো এই যে মডেল যিটো তেখেতে নিজৰ অশান্তিটো মডেল বনাই লৈছে এটা ৰাজনীতি কৰা আমি শান্তিটো এটা মডেল কৰি লৈছো ইয়াৰ মাজতে ইলেকশ্যনৰ যুঁজটো হ'ব শান্তি আৰু অশান্তিৰ মাজত। চাওক নিজৰ কথাবিলাক চবে কৈ আছে আমিও নিজৰ কথাটো ৰাখিম গতিকে আজিয়ে অকলে খেলিব লাগে না একেলগে খেলিব লাগে ইয়াৰ উপযুক্ত সময় হৈছে বুলি মই নাভাবো। কোনবাই কৈছে আমাক অলপ ইনচাল্ট কৰাৰ দৰেও কৈছে সাহস নাই কিবা নাই মই সেইকাৰণেই কৈছো সাহস আছে যদি আগতে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিছিলে সাহস আছে যদি স্কুল কলেজবিলাক ভাল কৰিব লাগিছিলে সমাজখন ভাল কৰিব লাগিছিলে ক'ত সাহস যুঁজিবলৈ যায় এনেকা সাহসবিলাক দেখাবলৈ বহুত সময় আছে
গতিকে কাৰবা এটা প্ৰভোকেশ্যনত কাম কৰা আমি নহয় টিমটো আৰু এনেকা প্ৰভোকেশ্যনত কাম কৰিলে আমি বিটিচিত আজি যিখিনি সফলতা পাইছো এইখিনি সফলতা আনিব নোৱাৰিলোহেঁতেন গতিকে খুব খুস্তিৰ মগজত চিন্তাধাৰা কৰি 35 লাখ জনসাধাৰণৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতক লৈ কাম কৰিম